Tiba-tiba ada hantu di rumah pas sendirian. Gas kencuk. 1. Ketakutan. Apa ini? Tua, ada hantu di jalan. Hantu. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, gimana ini? Aku harus panggil Pak Ustaz. Harus panggil Pak Ustaz ini. Messi.